Hello students. So in the previous class we have derived your Newton's law of gravitation from Kepler's third law. So in the today's class we will discuss how Kepler's third law is derived from the Newton's law. It is the vice versa of the previous derivation. So let's start. So here is your heading: derivation of Kepler's third law using Newton's law of gravitation. As you know, the Newton's law of gravitation is your F equal to G M by R square, where capital G is the gravitational constant, F is the gravitational force, M is the mass of sun, and another M is the mass of planet, and R is the distance between the two bodies. Remember? So let's start. Here is the statement: assume that the planet is revolving round the sun in a circular orbit instead of elliptical orbit. As you know that Kepler has derived that planets are moving in an elliptical orbit around the sun, but in that case we consider that planets are not moving in an elliptical orbit, but they are moving in a circular orbit, that is your in this direction. Understand? Let r be the radius, t be the time period, and v be the velocity. তাহলে এটি তোমার কোন কনসিডার করা গলা? r টা হলো তোমার রেডিয়াস, t টা হলো টাইম পিরিয়ড, जो টাইম পিরিয়ডে সে প্ল্যানেটটা কোন করিব রিভলভ রাউন্ড দি সান, এন্ড v টা কোন হলা ভেলোসিটি, जो ভেলোসিটি রে সে কোন করিব রিভলভ করিব সান চারিপটে. t equal to 2 pi r by v. How we get the formula? You know that v is the angular velocity. So the formula of angular velocity is angular displacement by time. Angular displacement by time. As you know, the angular displacement is 2 pi r, because 2 pi r the circumference. Circumference means is this 2 pi r. 2 pi r তাহলে কোন হলো? এটা তোমার ডিসটেন্স হলো 2 pi r by t টাইম পিরিয়ড. তাহলে 2 pi r তাহলে তোমার এটি angular displacement. তাহলে angular displacement হলো 2 pi r, টাইম পিরিয়ড কত হলো t. এই কেসে তোমার ক্যাপিটাল t নিয়া হইছি. তাহলে angular velocity র ফর্মুলা কেতে পাইলে আমি v equal to 2 pi r by t. তাহলে t equal to কেতে লিখি পারিবা আমি 2 pi r by v. বুঝিলা কি নাই? তাহলে v equal to যদি আমি জানিଛୁ angular velocity ର ଫର୍ମୁଲା 2 pi r by t ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ t equal to କହି ପାରିବା କି ନାହିଁ ଯେ 2 pi r by v ବୋଲି. ସେମ ଜିନିଷ, ଖାଲି t ଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଗଲା, ଏଠି v ଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା. এই କେସରେ t ଟା ସ୍ମଲ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ t ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ t ନେଲୁ. ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ, t square equal to 4 pi r square by v square. তাহলে এଠି କଣ କରାଗଲା? ଏଠି ଯେ ସ୍କ୍ୱାର କରି ଦିଆଗଲା ବୋଥ ସାଇଡ ରେ. ଏଠି କଣ କରାଗଲା? ସ୍କ୍ୱାରିଂ କରି ଦିଆଗଲା ବୋଥ ସାଇଡ ରେ. ତାହେଲେ ସ୍କ୍ୱାରିଂ କରିଦେଲେ କଣ ହବ? t ଟା t ସ୍କ୍ୱାର ହେଇଯିବ, 4 ଟା তোমার 2 ଟା 4 ହେଇଯିବ. as you know that 2 ର ସ୍କ୍ୱାର ଟା କଣ 4, pi ର ସ୍କ୍ୱାର ହେଇଯିବ, r ର ସ୍କ୍ୱାର ହେଇଯିବ, ଆଉ v ର ସ୍କ୍ୱାର ହେଇଯିବ. କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କଣ କରିବା? let us consider if m and m be the capital M and small m be the masses of sun and earth respectively. let us consider ଧର ତୁମର m ଟା ହେଲା sun ର mass, ଏଇ m ଟା ହେଲା ତୁମର ଗୋଟେ planet ର mass ବା earth କୁ consider କରାଯାଇଛି. ତାହେଲେ ଆମେ according to Newton's law ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ଯେ F equal to G M M by R square ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛୁ. ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା କି ନାହିଁ F equal to G M M by R square ଲେଖା ହେଲା. ତାହେଲେ ଏଇଠି F ଜାଗାରେ ଆମେ ପୁଟ୍ କଲୁ କଣ mv square by R. ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? mv square by R ଫର୍ମୁଲାଟା. as you know F equal to ma. according to Newton's law বা Newton's second law of motion, ତମେ ପଢିବ Newton's second law of motion ରେ F equal to ma ହୁଏ. force equal to mass into acceleration. ଏଇ m ଟା ହେଲା mass, F ଟା ହେଲା force, a ଟା ହେଲା ତମର acceleration. ପୁଣି acceleration ର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ତମର a equal to velocity by time, ମାନେ acceleration ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ତମର କେତେ velocity by time. ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଲା ଏଠି ପୁଣି m equal to କେତେ ହେଇଗଲା v by t. ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିଛୁ
velocity equal to केते हुए तुम्हारा फॉर्मूला displacement by time हो कि ना ताले मु t equal to केते लिखि परिबी पुणी r by v हो कि ना जदि velocity equal to हम जानि छु displacement by time ताले time equal to कहि परिबी कि ना displacement by v बोले ताले एई जो t जगह रे हम केते पकै दबा एठी एई जो acceleration equal to केते थिला एठी तमरो t जगह केते पकै दबा v by r by v ताले एई v टा कोन हो तमरो ऊपर को चली जीवो ऊपर को चली गले केते हे जीवो a equal to हे जीवो v square by r ताले ता पूर्वरु की अछि तमरो m अछि ताले केते हे गला f रो फार्मूला हम केते पाइलु m v square by r ताले एई फार्मूला टा केमती आसी छि जो f जगह हम पुट करलु कोन m v square by r ताले केमिति आसिला m v square by r क्लियर हलो नाउ both side रे कोन हो स्मॉल m अछि स्मॉल m अछि दे आर कैंसिल इच अदर तले कोन हो रहइबो कठी m m तुमर कैंसिल हे गला एठी त रहइला केते v square r equal to gm केते हला तुमर एठी ए जे तुमर अछि ए जे देखो r गोटे कैंसिल हे जिवो एठी एठी r टा डिवाइड हे किना अछि तो डिवाइड हे कि अछि माने कोन हो एपट को पळे गले मल्टीप्लाई हे जिवो मल्टीप्लाई हो माने कोन हे जिवो v square r equal to केते रहइबो gm got it next now multiplying and dividing equation 1 by r एटा जो हम equation 1 देथिलु एठी कोन करिवा r गोटे मल्टीप्लाई करिवा और डिवाइड करिवा ताले मल्टीप्लाई करिवा माने r by r करिवा r by r माने कोन r टा गोटे मल्टीप्लाई करलु आ गोटे डिवाइड करलु सेही केस एठी करा हिची कंसीडर तो लेट t square equal to केते हला t square equal to 4 pi r square by v square into r by r here r by is the multiplication and division of r यदि हमें एठी जे मल्टीप्लाई करलो डिवाइड करलो ताले या ऊपर किछि फरक पड़िबो कि काहे कि फरक पड़िबो काहे कि ना r r कैंसिल हे गला परे सेही सेम रहइला t स्क्वायर इक्वल टू केते रहइला 4 pi r स्क्वायर बाय v स्क्वायर नेक्स्ट ताले एठी कोन रहइला तमरा हम कैंसिल करिवानी जेहेतु हम एठी कंसीडर करिछु ताले नेलु माने कैंसिल करिके लाभ किछि होबनी ताले कोन होबो ई जो r स्क्वायर टा ऊपर अछि एटा को भलिया अछि तमरो एटा तमरो अछि को भलिया शेप रहि जिवो t square equal to 4 pi r square by v square एठी हम कोन करलु गोटे मल्टीप्लाई करलु आ गोटे डिवाइड करलु ताले ए जो मल्टीप्लाई करले r square into r केते हे जिवो r cube and v square r रहिबो तळे ताले न्यूमरेटर रे कोन हला न्यूमरेटर रे हला t square equal to 4 pi r cube and denominator is v square r here is the ताले t square equal to केते हला 4 pi square r cube by v square r got it next now using equation 2 in equation 3 एठी हम एटा को इक्वेशन सपोज 3 देले ताले एठी कोन करिवा हमें इक्वेशन 2 रो वैल्यू पुट करिवा now using equation 2 in equation 3 काहे कि देखो एठी गोटे v square r अछि एठी v square r जगह केते पाइछु हमें इक्वल टू gm ताले ए केस रे कोन करिवा v square जगह रे हमें gm को पुट करिवा बुझियला नेक्स्ट कोन हो ताले t square equal to 4 pi r क्यूब ही छी बाय v square r जगह में gm को पुट कर दलु जोटा हम इक्वेशन 2 रे पाइथिलु ताले t square equal to केते हला 4 pi r square r sorry 4 pi square r cube by gm as you know that g is the gravitational constant m is the mass of sun constant 4 is the constant and pi is the constant 4 is constant, pi is constant, g is constant and m is constant. So merging that constant, all these constant we can write k is only one the constant. Got it? Merging all these constants we consider k is only one constant. Got it? So we can write t square equal to k r cube where k is the constant. K is the constant. Next आमे जानिछु जदि प्रोपोर्शनल चिन्ह थाए प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह उठेला माने कोन करू आमे गोटे कांस्टेंट दो ताले जदि आमे ठीक कांस्टेंट अछि इक्वल अछि ताले ताको आमे प्रोपोर्शनल लिखि परिबा कि नै ताले आमे ताको कांस्टेंट को उठे दे कि इक्वल साइन उठे देले कोन होबो एठी जदि आमे इक्वल साइन आ कांस्टेंट रिमूव कर दबा ताले कोन हला एठी हमर प्रोपोर्शनलिटी साइन आसी जिवो ताले केते हे गेला वेयर इज t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब व्हिच इज योर केप्लर्स थर्ड लॉ मन पड़छि केप्लर्स थर्ड लॉ कोन कहतिले
The square of the time period is directly proportional to the cube of semi-major axis. We proved it, that is t square directly proportional to r cube. So in this process we can prove the Kepler's third law by using Newton's law of gravitation. So in the next class we discuss the next topic. Thank you.